Good evening, viewers kan. Apni gan sob kibi. Aji sham la khobor welcome kurese. Khobor ai daga tuli ENPO khan pra ekta emergency Central Executive Council meeting tuli 23rd April laga din CKS Hall Twinsang headquarter de phojir laga 10 baji par hobol ase kuina convent kurigna ase kuina channel paise. Idu manu khan tuli specially kunba ede juntu inform khan dia tuli juntu main manu kan especially tribal laga president general secretary takhan laga respective CEC members kan frontal organization laga president aru general secretary aru takhan laga office bearers kan aru at least tinta representatives kan tule federating units pra executive secretary pra takhan tule Eastern Baptist Association laga respective team kan pra tule talk team kan pra ENPO advisors kan tule yade kine ko hole bi tu meeting te ai bole chanai na ase kuina khobor ai thaka tule अपनी काम सब के भी चना दिया से 2 लेन रास्ता लगा कंस्ट्रक्शन लगा काम तुले स्पेशली जागा बामा जोने बोतो दुरे इदु लगा तो किलोमीटर 50 पर किलोमीटर 75 माने अराउंड 25 किलोमीटर लगा उले पैकेज 3 लगा भितोरे इदु तो काम होय से गुइना नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर चना से गुइना खबर आई था दुले अपनी काम सब के भी चना दिया से दिल्ली लगा जगह देले एकटा 24 साल लगा मोतागे মানুহ খান পৰা আইনা উলে টাকু মাৰি কিনা মুৰাই দি কিনা থাকিছে আৰু ইটো লগা খবৰ পাৰ পিছতে উলে ইয়াতে এপ্ৰিল 21 লগা ফৌজিৰে যোনটো ইটো ঘটনা হৈছে ইটো ঘটনা হোৱা পিছতে পুলিচ খান পৰা ইনফৰমেশন পাই কিনা থাকা পিছতে উলে তাই খান পৰা অপাৰেশন দ শুৰু কৰনা থাকিছে আৰু ইটো অপাৰেশন পৰা দুলে তাই খান পৰা 4 জন মানুহ খানকে এৰেষ্ট কৰিবলৈ পাৰিছে কোনটো দিলে একটা মাইকি বি থাকিছে কিনা জানলৈ পাইছে ইটো যোন মানুহ মৰিছে তাই লগা নাম দুলে अक्षय ase kwase aru ta 24 sal laga ase yade bile juntu manu accused kana ase takhan laga naam to muskan aje tai dule 20 sal laga ase aru sunny tai 22 sal laga ase aru vishesh gupta tai 26 sal laga ase aru tai dule rani kukina bi ase aru tai dule 50 sal laga ase kukina bi janole pai ase chaku marigina dule idu victim ke tade chhar dia piche victim ke dule AIIMS hospital dule emergency treatment nimile lui jaina piche aru tai pele idu treatment lui daga amete trauma de jaina ule tai laga chan chaise kuina bi idu bishi astrit khor paina ase kintu ule Delhi police kan pra 4 jon manhan ke idu mamla bole already arrest kurigna ase kuina khobor ai thaka dule apni kan sob ke bi jana di ase Assam Rifles kan pra Mizoram police kan logode milegina ule 61 grams laga heroin do kuntu 42.70 lakhs laga ase kuina kwase edu dule Champai district Mizoram pra 20 April laga din de recover kurise aru edu mamla opor hule Assam Rifles kan pra lady ekta ke bi arrest kuribole parise kuina khobor ai thaka dule apni kan sob ke bi janai di ase that's it everyone thank you so much for watching the video